ना सांगा मला नुसतं मार्केट ड्रेस घे किती पैसे दिलो. ଦୁଇ ତିନି କେତେ ନବ? ଯାହା ସେ ଦିଅ. 4 5 ଅନ୍ୟ ସବୁ ନିଅ ଯା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆସିବ. ଓକେ ଠିକ ଅଛି. আমার ভোক লাগেনি কিছু খাইବାକୁ না জোর ভোক লাগেনি. কোনটা? मशरूम और रोटी. କାଇଁ ଏଥିରେ ମସରୁମ ରୁଟି? तुम्हें सकाळ मार्केट तुम्हें सकाळ पैसे देते पैसा किणी गए. এই নিয়ে মশরুম রুটি. টেস্টি লাগুଛି? ଖାଇବିନି.